Pelancong teruja berbuka puasa di Malaysia, rasa seperti keluarga. Bayangkan Anda berada di negara asing. Tiada keluarga, tiada kenalan. Tetapi apabila waktu berbuka puasa tiba, seseorang menjemput Anda duduk bersama, menghulurkan makanan, jom makan sama-sama. Inilah pengalaman yang membuat ramai pelancong teruja apabila berbuka puasa di Malaysia. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam di seluruh dunia. Namun bagi pelancong asing yang datang ke Malaysia pada waktu ini, Ramadan bukan sekadar ibadah. Ia menjadi pengalaman budaya yang sangat menyentuh hati. Ramai pelancong mengatakan bahawa berbuka puasa di Malaysia terasa berbeza. Bukan kerana makanan semata-mata, tetapi kerana suasana kebersamaan yang jarang mereka rasakan di tempat lain. Di sinilah mereka melihat bagaimana makanan, tradisi dan keramahan rakyat Malaysia boleh membuat orang asing merasa seperti sebahagian daripada keluarga. Suasana berbuka yang sangat meriah. Apabila matahari hampir terbenam, suasana di Malaysia berubah. Di masjid, restoran dan bazar Ramadan, orang ramai mula berkumpul. Ada yang datang bersama keluarga. Ada yang bersama rakan-rakan. Dan ada juga pelancong yang hanya ingin melihat pengalaman ini dari dekat. Namun yang menarik, pelancong jarang dibiarkan duduk bersendirian. Selalunya akan ada seseorang yang menjemput mereka duduk bersama. Di bazar Ramadan yang mengagumkan pelancong. Bagi pelancong asing, bazar Ramadan di Malaysia adalah sesuatu yang luar biasa. Barisan panjang gerai makanan, pelbagai jenis hidangan. Aroma makanan yang memenuhi udara. Daripada kuih tradisional, ayam percik, roti john, hingga air minuman berwarna-warni. Ramai pelancong mengatakan bazar Ramadan Malaysia terasa seperti festival makanan yang sangat hidup. Hari ini kita mau buka puasa di Jamaah Masjid. Kita udah beli bukaan juga. Tapi satu hal yang keren banget menurut aku tentang Malaysia tuh, untuk buka puasa terus sahur, mereka nyediain makanan, nasi, bener-bener nasi loh. Bukan yang sekedar cuman cemilan-cemilan kayak gitu. Mereka izinin non-muslim maupun muslim untuk makan bareng. Keren. Dari sore, dari jam 4 itu udah banyak banget yang bagi makanan. Dan sekitar jam 5, jam 6 itu udah ada yang bagi nasi. Dan tadi aku dengar pengumumannya kalau katanya kerajaan itu membagikan nasi kayak 1.500 sampai 2.000 bungkus setiap harinya per masjid. Jadi, kalian tahu apa? Mereka bilang, jadi fokus aja ibadah, ngaji, sholat di bulan puasa, makanan disediain di masjid. Terharu, keren banget. Dan kalian tahu apa guys? Kita udah buka puasa, udah siap sholat. Baru keluar dari masjid, dikasih lagi nasi. Insya Allah. Luar biasa. Padahal kita tuh udah bilang, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, makasih ya. Gitu. Nggak apa-apa, ambil, kata dia kayak gitu. Kita sekarang mau keliling, tapi harus bawa makanan. Budaya berkongsi makanan. Salah satu perkara yang membuat pelancong paling terharu ialah budaya berkongsi makanan. Jika ada sesuatu yang kekurangan makanan, orang lain akan berkongsi. Jika pelancong duduk berhampiran, kadang-kadang mereka turut diberikan makanan tanpa diminta. Ini membuat mereka merasa dihargai walaupun baru pertama kali datang ke masjid yang terbuka kepada semua. Di banyak tempat di Malaysia, masjid menyediakan juadah berbuka untuk orang ramai. Pelancong yang datang hanya untuk melihat suasana sering dijemput untuk turut berbuka bersama. Tiada bayaran, tiada syarat. Hanya satu tujuan, berkongsi rezeki. Bagi pelancong yang tidak biasa dengan budaya ini, pengalaman ini sangat menyentuh hati. Rakyat Malaysia yang mudah berbual. Satu lagi perkara yang pelancong perasan ialah rakyat Malaysia sangat mudah berbual. Soalan seperti, dari mana datang? Pertama kali di Malaysia? Macam mana makanan di sini? Perbualan kecil seperti ini membuat suasana lebih mesra. Dalam masa singkat, pelancong merasa seperti mereka bukan lagi orang asing. Part makanan berbuka yang unik. Berbuka puasa di Malaysia juga memberi peluang kepada pelancong untuk mencuba makanan yang unik. Antara yang sering menjadi kegemaran mereka ialah nasi lemak, roti john, murtabak, kuih-muih tradisional, air sirap Bandung. Gabungan rasa manis, pedas, dan berempah memberikan pengalaman yang sukar dilupakan. Kenapa aturan puasa di Malaysia bisa sekuat ini? Yuk, aku ceritain ke kamu. Jujur, sebagai orang Indonesia yang tinggal di Malaysia, hal ini bikin aku kaget. Di bulan Ramadan, Muslim gak boleh makan atau minum di tempat umum. Bahkan di restoran pun gak bisa makan di tempat. Kalau memang lagi berhalangan dan gak puasa, tetap boleh beli makanan, tapi kamu harus take away. Kalau kalian ketahuan makan di tempat umum, kalian bakal dibawa pakai van jenazah dan dibawa keliling. Tapi gak cuma itu aja, mereka juga punya aturan yang masuk dalam hukum syariah negara bagian. Jadi, kalau kamu Muslim yang ketahuan makan atau minum di tempat umum saat Ramadan,
Ramadan, kalian bisa dihukum dengan kurungan singkat atau bayar denda. Nah, memang di Malaysia aturannya lebih tegas untuk menjaga suasana Ramadan. Beda banget sama di Indonesia. Di Indonesia, kalau kamu lagi nggak puasa, biasanya kamu tetap bisa makan di restoran dan cuma ditutup pakai terpal atau tirai supaya lebih sopan. Jadi, buat teman-teman muslim yang lagi liburan ke Malaysia pas Ramadan, kalau emang lagi nggak puasa dan pengen makan siang, lebih aman makan di hotel atau makan di tempat yang private. Suasana malam Ramadan. Selepas berbuka, kehidupan di Malaysia tidak terus berhenti. Sebaliknya, suasana malam menjadi lebih meriah. Masjid dipenuhi orang untuk solat tarawih. Gerai makanan masih dibuka. Orang ramai keluar berjalan bersama keluarga. Bagi pelancong, suasana ini terasa sangat hidup dan penuh komuniti. Pelancong merasa diterima. Ramai pelancong yang berkongsi pengalaman mereka mengatakan perkara yang sama. Mereka datang sebagai orang asing, tetapi dilayan seperti tetamu. Ini membuatkan mereka merasa dihargai dan dihormati. Pengalaman yang mereka tidak lupakan. Apabila pelancong pulang ke negara asal, mereka mungkin lupa banyak perkara. Tetapi pengalaman berbuka puasa bersama rakyat, Malaysia sering menjadi kenangan yang mereka ceritakan. Kerana pengalaman itu bukan hanya tentang makanan, ia tentang rasa kebersamaan. Berbuka puasa di Malaysia bukan sekadar aktiviti makan selepas berpuasa. Itu adalah tradisi yang membawa orang bersama. Ia demi dengan memastikan bahawa makanan boleh menjadi jambatan antara budaya, bahasa dan negara. Bagi pelancong asing, pengalaman ini sering membuat mereka berkata, Malaysia membuat kami merasa seperti di rumah. Dan mungkin itulah sebab sebenar mengapa begitu ramai orang dari seluruh dunia jatuh cinta dengan negara ini. Ramadan in Malaysia feels like home. Wait, before you get mad at me, let me explain to you. As an international student, Ramadan outside of your country feels a bit scary. But in Malaysia, trust me, it's not as bad as you think. First is the food. Malaysia is a Muslim country, so finding halal food is never an issue. And Malaysia is famous for their Ramadan bazaars. It's actually my personal favorite about Ramadan in Malaysia. You can literally find bazaars everywhere across the country in Ramadan. If you live in Malaysia, you have to go check them out. The food is super cheap. A full meal will cost you from 10 to 20 ringgit. Malaysia is home to one of the most beautiful mosques in the world. If you want, you can pray Taraweeh in a different mosque every day. And there are prayer rooms in every university campus. And not just campuses, but you can find prayer rooms in malls, in restaurants, anywhere you go. So praying your daily prayers is never going to be a problem. And even the non-Muslims respect it. They would ask you if you've eaten. They would wait for you. They would try to avoid eating in front of you. And I think that consideration and that thought is very beautiful from our non-Muslim brothers and sisters. Yes, you miss home, you miss your mom's cooking, you miss the vibes back home in your country. But trust me, the vibes in Malaysia, it really makes up for it. If you've lived through Ramadan as a student in Malaysia, let us know your experience. Wow, time flies fast. I remember back in 2024 when I first came in from America, to Malaysia. I caught the last few days of the fasting month of Ramadan. And one night I went to the mamak and it was almost time to eat, to break the fast in Malaysia. And I went to the mamak. It was full of people. And it was a little bit, I guess, before the time to eat. Everyone is quiet. It did not feel like a restaurant. It felt like a library vibes. Everyone just looking and staring at their watch, counting the seconds. And the second it was time to eat, boom! It went from library vibes to a documentary. Humans versus food. And the bazaar. Ramadan bazaar in Malaysia is not a bazaar. It's a trap! Because you go there like, okay, I'm gonna buy one thing only. You come back with 5 different plastic bags full of food. And somehow you come back home and you go like, geez, there's one thing missing. You're still missing some items. But real talk, Malaysia, respect. The patience, the discipline, very strong. So to everyone fasting, Salamat Ramadan. I hope it's peaceful, strong, and full of beautiful moments in this holy month. I bet Teh Tarik tastes really good that time of month. Till next time, this is Mr. T. Happy Ramadan again. Much love.
I'm here today at a food bazaar on night 1 of Ramadan. As you can see, it is extremely busy. Let's show you all around. Hello. Hello. Just check this out. This angle here is crazy. You can see how many tents there are, how many stations there are to buy food, to buy drink. There's music playing, there's people playing. They haven't eaten, they haven't drunk anything, and they're all in such a good mood. The Malaysian people, the Malaysian culture, I have so much respect for. This country is amazing.